श्रीशैले सदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणान्तं यतीन्द्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारं तां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहचरणार्तनाय मेने अस्मद्गुरो भगवतो सदेकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ चरणं प्रपद्ये मातापिता युवतस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानामाद्यस्य न कुलपतेरुगुणाविरामम् श्रीमत्तदङ्गिरिवलं प्रणमामि मूर्धना भूतं धरस्य महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुतमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं तत्त्वेन यश्चिदधि स्वतःस्वभावः भोगापवर्गतदुपाय गतिरुदारः सन्दर्शयन् निर्मिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय अंशै षड्भिः समाकीर्णं नङ्गैर्वेदविवापरं पुराणं वैष्णवं जक्रे यस्तं वन्दे पराशरम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः पुराणं वैष्णवं जैतस्सर्गिल्बिषनाशनं विशिष्टं सरशास्त्रेभ्यः पुरुषार्थोपपादने भारते भगवद्गीता धर्मशास्त्रेषु मानवः वेदेषु पौरुषं सूक्तं पुराणेषु च वैष्णवं तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्या अन्याशिल्पनैपुणं श्रीविष्णुचित्तपदपङ्कजसङ्गमाय चेतो मम स्पृहयते किमतः परेण नो चेत् ममापि यतिशेखरभारतीनां भावः कथं भवितुमर्हति वाग्विदेयः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं सरसाचतुर्भुजम्। అందరికీ నమస్కారం అండి. మనం విష్ణు పురాణంలో తృతీయ అంశం చదువుకుంటున్నాం. దీంట్లో 17వ అధ్యాయం పూర్తి చేసుకున్నాం అన్నమాట. పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు అష్టాదశోధ్యాయ అంటే 18వ అధ్యాయం అనమాట. ఈ 18వ అధ్యాయము ఈ తృతీయ అంశానికి చిట్ట చివరిది అనమాట. ఆ తర్వాత చతుర్థ అంశం ప్రారంభమవుతుంది, 4వ అంశం ప్రారంభమవుతుంది. మనకి ఈ తృతీయ అంశము 17వ అధ్యాయంలో అంటే అంతకుముందు నుంచి కూడా ఈ శ్రాద్ధము వాటి గురించి, తర్వాత గృహస్థ ధర్మాలు, బ్రహ్మచారి ధర్మం ఇవన్నీ చదువుకున్నాం అనమాట. ఆ తర్వాత 17వ అధ్యాయంలో దానికి పూర్తిగా భిన్నమైనటువంటి విష్ణు స్తుతి, అంటే దేవతలు విష్ణువు ఎలా స్తుతించారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు రాక్షసుల చేత యుద్ధంలో ఓడించబడతారు అనమాట. ఆ పరాజయం పొంది వారు తిరిగి ఎలా జయాన్ని సంపాదించుకోవాలి, ఎలా రాజ్యాన్ని సంపాదించుకోవాలనే క్రమంలో తపస్సు చేసి ఆ విష్ణువు స్తుతిస్తే ఆ విష్ణువు ప్రత్యక్షమై వాళ్ళకి ఒక మాయను పంపుతా అనమాట. ఆ మాయా మోహోత్పత్తి అనేది కొంత భాగం ఉంది దీంట్లోనే. ఆ మాయను వీళ్ళు తీసుకొని వచ్చి ఆ తర్వాత దానితో పాటు ఇలా ముందుంచుకొని నడవండి, అతను మీకు ఉపకారం చేసేవాడు కాగలడు అని చెప్పి వాళ్ళని పంపిస్తారన్నమాట. అప్పుడు దేవతలు కూడా ఆయనకు వినయపూర్వకంగా నమస్కరించి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అక్కడికి వెళ్ళారు. మాయామోహుడు కూడా వారితో కలిసి మహాసురులు ఉన్న చోటికి వెళ్ళాడు. ఇది అన్నమాట మనకి జరిగినటువంటి 17వ అధ్యాయం. మరి ఈరోజు 18వ అధ్యాయంలో విషయం ఏంటంటే బౌద్ధ ధర్మ ఉత్పత్తి, శశధను మహారాజు కథ. ఇది మనకి 18వ అధ్యాయంలో ఉంది. ఇది కొంచెము మిగిలిన అధ్యాయాలు మనం చదువుకున్న దాంట్లో కంటే కొంచెం పెద్దదైనటువంటి అధ్యాయం అన్నమాట. దీంట్లో ఒక 104 శ్లోకాలు ఉన్నాయి సుమారు. ఈ 104 శ్లోకాలు ఒకసారి చదువుకుందాము. చదువుకొని ఆ తర్వాత యథావిధిగా ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని కూడా అర్ధతాత్పర్యాలు చేసుకుంటూ పోదాం. కాబట్టి విష్ణు పురాణం తృతీయ అంశం 18వ అధ్యాయం బౌద్ధ ధర్మోత్పత్తి, శతధను మహారాజ కథ అన్నమాట. శ్రీ పరాశరువాచ తపస్యభిరతాన్ సోవత్రేయ చదుర్సే గత్వా నర్మదా తీర సంశ్రితాన్ తపస్యభిరతాన్ సోవథ మాయా మోహో మహాసురాన్ మైత్రేయ దదృశే గత్వా నర్మదా తీర సంశ్రితాన్ తతో దిగంబరో ముండో బర్హిపించ ధరో ద్విజ మాయా మోహో అసురాన్
श्लक्ष्णमिदं वचनमब्रवीत् ततो दिगम्बरो मुण्डो बर्हिपिञ्चधरो द्विज मायामोहो असुरान् श्लक्ष्णमिदं वचनमब्रवीत् हे दैत्येयपतयो भ्रूत यदर्थं तप्यते तपः ऐहिकं वाद पारत्र्यं तपस्फलमिच्छथा हे दैत्येयपतयो भ्रूत यदर्थं तप्यते तपः ऐहिकं वाद पारत्र्यं तपः फलमिच्छथा असुराऊचुः पारत्र्यफललाभाय तपश्चर्या महामते अस्माभिर्यमारब्धा किं वा ते यत्र विवक्षितं पारत्र्यफललाभाय तपश्चर्या महामते अस्माभिर्यमारब्धा किं वा ते यत्र विवक्षितं मायामोह उवाच कुरुध्वं मम वाक्यानि यदि मुक्तिमभीप्सथा अर्हध्वमेनं धर्मं च मुक्तिद्वारमसंवृतं धर्मो विमुक्तेरर्होऽयं नैतदस्मादपरो वरः अत्रैव संस्थिता स्वर्गं विमुक्तिं वा गमिष्यथा अर्हत्वं धर्ममेतं च सर्वे यूयं महाबलाः धर्मो विमुक्तेरर्हो अयं नैतदस्मादपरो वरः अत्रैव संस्थिता स्वर्गं विमुक्तिं वा गमिष्यथा अर्हध्वं धर्ममेतं च सर्वे यूयं महाबलाः एवं प्रकारै बहुभिः युक्तिदर्शनवर्धितैः एवं प्रकारै बहुभिः युक्तिदर्शनवर्धितैः माया मोहेन ते दैत्य वेदमार्गादपाकृताः धर्मायैतदधर्माय तदेतन्न सदिह्यपि विमुक्तयेतिदं नैतद् विमुक्तिं सम्प्रयच्छति परमार्थोऽयमत्यर्थं परमार्थो न चाप्ययं कार्यमेतदकार्यं च नैतदेवं स्फुटं त्विदं दिग्वाससामयं धर्मोऽयं बहुवासताम् इत्यनैकान्तवादं च माया मोहेन नैकथा तेन दर्शयता दैत्याः स्वधर्मां त्याजिता द्विजा धर्मायैतदर्थाय तदेतन्न सदिष्यपि विमुक्तयेदिदं नैतत् विमुक्तिं सम्प्रयच्छति परमार्थोऽयमत्यर्थं परमार्थो न चाप्ययं कार्यमेतदकार्यं च नैतदेवं स्फुटं त्विदं दिग्वाससामयं धर्मो अयं बहुवाससाम् इत्यनैकान्तवादं च माया मोहेन नैकदा तेन दर्शयता दैत्याः स्वधर्मां त्याजिता द्विजा अर्हतेमं महाधर्मं माया मोहेन ते यतः प्रोक्ता समाश्रिता धर्मम् अर्हता तेन ते अभवन् अर्हतेमं महाधर्मं माया मोहेन ते यतः प्रोक्ता तमाश्रिता धर्मम् अर्हता तेन ते अभवन् तयि धर्म समुत्सर्गं माया मोहेन ते असुराः कारिता तन्मया ह्या संस्ततो अन्ये तत्प्रबोधिताः तैरप्यन्ये परे च तैः अल्पैरहोभिः संत्यक्ता तैर्दैत्यैः प्रायशस्त्रैः धर्मसमुत्सर्गं माया मोहेन ते असुराः कारिता तन्मया हि असंस्ततो अन्ये तत्प्रबोधिताः तैरप्यन्ये परे तैरप्यन्ये परे च तैः अल्पैरहोभिः संत्यक्ता तैर्दैत्य प्रायशस्तैः
पुनश्च रक्तांबर दृक्माया मोहोजितेन्द्रियः अन्यानाः सुरान् गत्वा मृद्वल्पमधुराक्षरं पुनश्च रक्तांबर दृक्माया मोहोजितेन्द्रियः अन्यानाः सुरान् गत्वा मृद्वल्पमधुराक्षरं स्वर्गार्थं यदि वो वाञ्च निर्वाणार्थं वाधासुरा तदलं पशुघातादि दुष्टधर्मैर्निबोधत विज्ञानमयमेव तदेशमवगच्छत विज्ञानमयमेवैतद् अशेषमवगच्छत बुद्ध्यत्वं मे वचः सम्यक् बुधैरेव मुदीरितं जगदेतदनाधारं भ्रान्तिज्ञानार्थतत्परं रागादिदुष्टमत्यर्थं भ्राम्यते भवसङ्कटे एवं बुध्यत बुध्यध्वं बुध्यतैवमितीरयन् मायामोहस्तदैतेयान् धर्ममत्याजयन् निजम् एवं बुध्यत बुध्यध्वं बुध्यतैवमितीरयन् मायामोहस्तदैतेयान् धर्ममत्याजयन् निजम् नाना प्रकारवचनं स तेषां युक्तियोजितं तथा तथा च तद्धर्मं त्यज्यजुस्ते यथा यथा ते अप्यन्येषां तथैवोचुरन्यैरन्ये तथोदिता मैत्रेय तत्यजुर्धर्मं वेदस्मृतितं परम् अन्यानप्यन्यपाषण्डप्रकारैर्बहुभिर्द्विजा दैतेयान् मोहयामास माया मोहोऽतिमोहकृत् अन्यानप्यन्यपाषण्डप्रकारैर्बहुभिर्द्विजा दैतेयान् मोहयामास माया मोहोऽतिमोहकृत् स्वल्पेनैव हि कालेन माया मोहेन ते असुराः मोहिता त्यज्युः सर्वां तयी मार्गासितां कथां केचित् विनिन्दां वेदानां देवानाम् अपरे द्विज यज्ञकर्मकलापस्य तथा अन्ये च द्विजन्मनां केचित् विनिन्दां वेदानां देवानाम् अपरे द्विज यज्ञकर्मकलापस्य तथा अन्ये च द्विजन्मनां न एतदुक्तिसहं वाक्यं हिंसा धर्माय चेष्यते हविंशनलदग्धानि पलायेच्चर्भकोदितं यज्ञैरनेकैर्देवत्वमवाप्येन्द्रेण भुज्यते यज्ञैरनेकैर्देवत्वमवाप्येन्द्रेण भुज्यते सम्यादि यदि चेत् काष्ठं तत्वरं पत्रभुक्सु निहतस्य पशोर्यज्ञे स्वर्गप्राप्तिरभीष्यते स्वपिता यजमानेन किन्नु तस्मान्न हन्यते तृप्तये जायते पुंसो भुक्तमन्येन चेत्ततः कुर्यात् श्राद्धं श्रमायात् नं नमहेयुः प्रवासिनः जनश्रद्धेयमित्येतत् अवगम्य ततो वचः उपेक्ष्य श्रेयसे वाक्यं रोचतां यन्मयेरितम् न ह्याप्तवादा नवसो निपतन्ति महासुराः युक्तिमद्वचनं ग्राह्यं मया नैश्चद्भवद्विदैः माया मोहेन ते दैत्य प्रकारैर्बहुभिस्तथा व्युत्थापिता यथा नैषां त्रयीं कश्चिदरोचयत् माया मोहेन ते दैत्य प्रकारैर्बहुभिस्तथा युत्थापिता यथा नैषां त्रयीं कश्चिदरोचयत् इत्थमुन्मार्गया तेषु दैत्येषु ते अमरा उद्योगं परमं कृत्वा युद्धाय समुपस्थिताः ततो देवासुरं युद्धं पुनरेवाभवद्विज ततो देवासुरं युद्धं पुनरेवाभवद्विज हताश्च ते असुरा देवैः सन्मार्गपरिबन्धिना स्वधर्मकवचं तेषाम् अबूध्यत् प्रथमं द्विज स्वधर्मकवचं तेषाम् अबूध्यत् प्रथमं द्विज
तेन रक्षा भवत्पूर्वं नेसुर्नष्टे च तत्र ते ततो मैत्रेय तन्मार्गवर्तिनो ये अवज्जना भवज्जना नग्नाते तैर्यतत्यक्तं त्रयी संवरणं वृथा ततो मैत्रेय तन्मार्गवर्तिनो ये अववज्जना नग्नाते नग्नाते तैः यतस्त्यक्त्यं त्रयी संवरणं वृथा ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थस्तदात्रमी परिव्राड्वा चतुर्थोऽत्र पंचमो नोपपद्यते यस्तु संत्यज्य गार्हस्थ्यं वानप्रस्थो न जायते परिव्राड्वापि मैत्रेय स नग्नः पापकृन्नरः यस्तु संत्यज्य गार्हस्थ्यं वानप्रस्थो न जायते परिव्राड्वापि मैत्रेय स नग्नः पापकृन्नरः नित्यानां कर्मणां विप्र तस्य हानिरहर्निशम् अकुर्वन् विहितं कर्म सक्तः पतति तद्दिने प्रायश्चित्तेन महता शुद्धिमाप्नोति अनापदि पक्षं नित्यक्रियाहनेः कर्ता मैत्रेय मानवः प्रायश्चित्तेन महता शुद्धिमाप्नोति अनापदि पक्षं नित्यक्रियाहानेः कर्ता मैत्रेय मानवः संवत्सरं क्रियाहानिर्यस्य पुंसोऽभिजायते तस्यावलोकना सूर्यो निरीक्ष्य साधुभिः सदा संवत्सरं क्रियाहानिर्यस्य पुंसोऽभिजायते तस्यावलोकना सूर्यो निरीक्ष्य साधुभिः सदा सृष्टे स्नानं सचेलस्य शुद्धेर्हेतुर्महामते पुंसो भवति तस्योक्ता न शुद्धिः पापकर्मणः देवर्षि पितृभूतानि यस्य निःस्वस्य वेस्मनि प्रयान्त्यनर्चितान्यत्र लोके तस्मान्न पापकृत् देवर्षि पितृभूतानि यस्य निःस्वस्य वेस्मनि प्रयान्त्यनर्चितान्यत्र लोके तस्मात् न पापकृत् देवादिनिस्वातहतं शरीरं यस्य वेश्म च न तेन संकरं कुर्यात् गृहासनपरिच्छदैः सम्भूषणानुप्रश्नादि सहास्याञ्चैव कुर्वतः जायते तुल्यता तस्य तेनैव द्विजवत्सरम् अथ भुङ्क्ते गृहे तस्य करोत्यास्यां तदातने सेते चाप्येकशयने स सद्यस्तः समो भवेत् देवता पितृभूतानि तथा अनभ्यर्च्य योऽतिथिं भुङ्क्ते स पातकं भुङ्क्ते निष्कृतिस्तस्य नेष्यते देवता पितृभूतानि तथा अनभ्यर्च्य योऽतिथिं भुङ्क्ते स पातकं भुङ्क्ते निष्कृतिस्तस्य नेष्यते ब्राह्मणाद्या तु ये वर्णा स्वधर्मादन्यतो मुखाः यान्ति ते नग्नसंज्ञान्तो हीनकर्म स्ववथिताः चतुर्धां यत्र वर्णानां मैत्रेयात्यन्तसङ्करः तत्रास्या साधुवृत्तीनाम् उपघाताय जायते अनभ्यर्च्य ऋषीन् देवान् पितॄन् भूतादीन् तथा यो भुङ्क्ते तस्य सम्भाषात् पतन्ति नरके नराः अनभ्यर्च्य ऋषीन् देवान् पितॄन् भूतादीन् तथा यो भुङ्क्ते तस्य सम्भाषात् पतन्ति नरके नराः तस्मादेतान्नरो नग्नान् त्रयी सञ्त्यागदूषितान् सर्वदा वर्जये प्राज्ञा आलापस्पर्शनादिषु तस्मादेतान्नरो नग्नान् त्रयी सञ्त्यागदूषितान् सर्वदा वर्जयेत् प्राज्ञा आलापस्पर्शनादिषु श्रद्धावद्भिः कृतं यत्नात् देवान् पितृपितामहान् न प्रीणयति तत्रार्थं यदेभिरवलोकितम् श्रूयते च पुरा ख्यातो राजा शतधनुर्भुवि
पत्नी च सैव्या तस्याभूत् अतिधर्मपरायणा श्रूयते च पुराख्यातो राजा शतधनुर्भुवि पत्नी च सैव्या तस्याभूत् अतिधर्मपरायणा पतिव्रता महाभागा सत्यशौचदयान्विता सर्वलक्षणसम्पन्ना विनयेन नयेन च स तु राजा तया सार्धं देवदेवं जनार्दनम् आराधयामास विभुं परमेण समाधिना स तु राजा तया सार्धं देवदेवं जनार्दनम् आराधयामास विभुं परमेण समाधिना होमैर्जपैतदा दानैरुपवासैश्च उत्पत्तितः होमैर्जपैतथा दानैः उपवासैश्च भक्तितः पूजाभिश्चानुदिवसं तन्मना नान्यमानसः होमैर्जपैतदा दानैरुपवासैश्च भक्तितः पूजाभिश्चानुदिवसं तन्मना नान्यमानसः एकदा तु समं स्नातौ तौ तु भार्यापति जले भागीरथ्या समुत्तीर्णौ कार्तिक्यां समुपोषितौ पाषण्डिनमपश्येतां मायान्तं सम्मुखं द्विजा एकदा तु समं स्नातौ तौ तु भार्यापति जले भागीरथ्या समुत्तीर्णौ कार्तिक्यां समुपोषितौ पाषण्डिनमपश्येत मायान् आयान्तं सम्मुखं द्विजा पाषण्डिनम् अपश्येतौ आयान्तं सम्मुखं द्विजा चापाचार्यस्य तस्यासौ सकाराज्ञो महात्मनः अतस्तद्गौरवात्तेन सह आलापमथाकरोत् न तु सा वाग्यता देवी तस्य पत्नी पतिव्रता उपोषितास्मीति रविं तस्मिन् दृष्टे ददर्श च समागम्य यथा न्यायं दम्पती तौ यथा विधि विष्णो पूजादिकं सर्वं कृतवन्तौ द्विजोत्तमा समागम्य यथा न्यायं दम्पती तौ यथा विधि विष्णो पूजादिकं सर्वं कृतवन्तौ द्विजोत्तमा कालेन गच्छता राजा ममारासौ सपत्नजित् अन्वारोहतं देवी चितास्तं भूपतिं पतिं स तु तेनापचारेण स्वाजज्ञे वसुधाधिपः उपोषितेन पाषण्डसंलापि यकृतो अभवत् स तु तेनापचारेण स्वाजज्ञे वसुधाधिपः उपोषितेन पाषण्डसंलापि यकृतो अभवत् सा तु जातिस्मराजज्ञे काशीराजसुता शुभा सर्वविज्ञानसम्पूर्णा सर्वलक्षणपूजिता सा तु जातिस्मराजज्ञे काशीराजसुता शुभा सर्वविज्ञानसम्पूर्णा सर्वलक्षणपूजिता तां पिता दातु कामो अभूत् वराय विनिवारितः तय्येव तन्व्या विरतो विवाहारम्भतो नृपः ततः सा दिव्यया दृष्ट्वा स्वानं निजं पतिं विधिसाख्यं पुरं गत्वा तदवस्थं ददर्शतं ततः सा दिव्यया दृष्ट्वा स्वानं निजं पतिं विधिसाख्यं पुरं गत्वा तदवस्थं ददर्शतं तं दृष्ट्वैव महाभागं स्वभूतं तु पतिं तथा ददौ तस्मै वराहारं सत्कारप्रवणं शुभा तं दृष्ट्वैव महाभागं स्वभूतं तु पतिं तदा ददौ तस्मै वर आहारं सत्कारप्रवणं शुभा भुञ्जन् दत्तं तया सोऽन्नमतिवृष्टमभीर्तितं स्वजातिललितं कुर्वन् बहुचाटुजकार वै अतीव व्रीडिता बाला कुर्वता चाटुतेन स
ప్రణామపూర్వమాహేదం దయితం తం కుయో నిజం స్మర్యతాం తన్మహారాజ దాక్షిణ్యలలితం త్వయా येन स्वयोनिमापन्नो मम चाटुकरो भवान् पाषण्डिनं समाभाष्य तीर्थस्नानादनन्तरं प्राप्तोऽसि कुष्ठितां योनिं किं न स्मरसि तत्प्रभो पाषण्डिनं समाभाष्य तीर्थस्नानादनन्तरं प्राप्तोऽसि कुष्ठितां योनिं किं न स्मरसि तत्प्रभो स एवं स्मारिते तस्मिन् पूर्वजाति कृते तदा दध्यौ चिरमथावाप निर्वेदमति दुर्लभं निर्विण्ण चित्तः सततो निर्गम्य नगरात् वै मरुत्प्रपतनं कृत्वा सार्गालिं योनिमागतः सापि द्वितीये सम्प्राप्ते वीचदिव्येन चक्षुषा ज्ञात्वा शृगालं तं द्रष्टुं ययौ कोलाहलं गिरिं तत्रापि दृष्ट्वा तं प्राह सार्गालिं योनिमागतं भर्तारमतिचार्वङ्गी तनया पृथिवीपतेः तत्रापि दृष्ट्वा तं प्राह सार्गालिं योनिमागतं भर्तारमतिचार्वङ्गी तनया पृथिवीपते अभिस्मरसि राजेन्द्र स्वयोनिस्तस्य यन्मया प्रोक्तं ते पूर्वचरितं पाषण्डालापसंत्रयं पुनः तयोक्तं सगात्वा सत्यं सत्यवतां वरः पुनस्तयोक्तं सज्ञात्वा सत्यं सत्यवतां वरः कालनेस निराहार तत्याजसं कलेवरं भूयत्ततो वृकं जातं गत्वा तं निर्जने वने स्मारयामास वर्तारं पूर्ववृत्तमनिन्दिता न त्वं वृको महाभाग राजा शतधनुर्भवान् स्वाभूत्वा त्वं शृगालो अभूद्वृकत्वं साम्प्रतं गतः स्मारितेन यदा त्यक्त तेनात्मा गृद्धतां गतः अपापासा पुनश्चैनं बोधयामास भामिनी नरेन्द्र स्मर्यतामात्मा ह्यलं ते गृद्धचेष्टया पाषण्डलापजातोऽयं दोषो यद्गृद्धतां गतः नरेन्द्र स्मर्यतामात्मा ह्यलं ते गृद्धचेष्टया पाषण्डलापजातोऽयं दोषो यद्गृद्धतां गतः ततः काकत्वमापन्नं समनन्तर जन्मनि उवाच तन्वी भर्तारम् उपलभ्यात्मयोगतः अशेषा भूभृतः पूर्वं वस्या यस्मै बलिं ददुः सत्वं कागत्वमापन्नो जातो वद्य बलिभुः प्रभो अशेषा भूभृतः पूर्वं वस्या यस्मै बलिं ददुः सत्वं कागत्वमापन्नो जातो वद्य बलिभुः प्रभो एवमेव च काकत्वे स्मारितस्त्व पुरातनं त्यज्याज भूपति प्राणान् मयूरत्वमवाप च मयूरत्वं ततस्ता वै चकारानुगतिं शुभा दत्तै प्रतिक्षणं भोज्यै बाला तज्जाति भोजनै मयूरत्वं ततस्ता वै चकारानुगतिं शुभा दत्तै प्रतिक्षणं भोज्यै बाला तज्जाति भोजनैः ततस्तु जनको राजा वाजिमेधं महाक्रतुं चकार तस्यावभृते स्नापयामास तं तदा सस्नौ स्वयं च तन्वङ्गी स्मारयामास चापि तं यथा असौ शुश्रुगालाद्य योनिर्जग्राहवाद्दिवा हुतजन्म क्रमस्तोवद तत्याजसं कलेवरं जज्ञे स जनकस्यैव पुत्रो वसौ सुमहात्मनः ततः सा पितरं तन्वी विवाहार्थमचोदयत् स चापि कारयामास तस्य राजा स्वयंवरं स्वयंवरे कृते सातं सम्प्राप्तं प्रीतिमात्मनः वरयामास भूयोऽपि भर्तृभावेन भामिनी
स्वयंवरे कृते सातं सम्प्राप्तं प्रीतिमात्मनः वरयामास भूयोऽपि भर्तृभावेन भामिनी भुजे च तया सार्धं सम्भोगान् नृपनन्दनः पितर्युपरते राज्यं विदेहेषु चकारसः इयाज यज्ञांसु बहून् ददौ दानानि चार्थिनां पुत्रानुत्पादयामास युयुधे च सहारिभिः इयाज यज्ञांसु बहून् ददौ दानानि चार्थिनां पुत्रानुत्पादयामास युयुधे च सहारिभिः राज्यं भुक्त्वा यथा न्यायं पालयित्वा वसुन्धरां तत्याज सप्रियान् प्राणान् संग्रामे धर्मतो नृपः ततच्चितात्तं तं भूयो भर्तारं सा शुभेक्षणा अन्वारुरोह विधिवत् यथा पूर्वं मुदासती ततच्चितात्तं तं भूयो भर्तारं सा शुभेक्षणा अन्वारुरोह विधिवत् यथा पूर्वं मुदासती ततो वापतया सार्धं राजपुत्र्या सपार्थिवः ऐन्द्रानती च वै लोकान् कामदुहो अक्षयान् स्वर्गाक्षयत्वमतुलं दाम्पत्यमतिदुर्लभं प्राप्तं पुण्यफलं प्राप्य संशुद्धिं तां द्विजोत्तमा एष पाषण्ड सम्भाषात् दोषप्राक्तो मया द्विज तथा स्वमेताववृतस्नानं महात्म्यमेव च तस्मात् पाषण्डिभिः पापैर् आलापस्पर्शनं त्यजेत् विशेषसक्रियाकाले यज्ञादौ चापि दीक्षितः तस्मात् पाषण्डिभिः पापैर् आलापस्पर्शनं त्यजेत् विशेषसक्रियाकाले यज्ञादौ चापि दीक्षितः क्रियाः निगृहे यस्य मासमेकं प्रजायते तस्यावलोकनात् सूर्यं पश्येत मतिमान् नरः किं पुनैर्यस्तु संत्यक्ता त्रयी सर्वात्मना द्विजा पाषण्डभोजिभिः पापैर्वेदवादविरोधिभिः किं पुनैर्यस्तु संत्यक्ता त्रयी सर्वात्मना द्विजा पाषण्डभोजिभिः पापैर्वेदवादविरोधिभिः सः लाभस्तु संसर्गः सहास्याचाति पापिनी पाषण्डिभिर्दुराचारै तस्मात् तान् परिवर्जयेत् पाषण्डिनो विकर्मस्तान् वैडालव्रतिकान् छटान् हैतुकान् बकवृत्तीं च वाङ्मात्रेणाभिनाच्ययेत् दूरतस्तैतु सम्पर्क त्याज्यश्चाप्यतिपापिभिः पाषण्डिभिर्दुराचारे तस्मात् तान् परिवर्जयेत् दूरतस्तैतु सम्पर्कं त्याज्यश्चाप्यतिपापिभिः पाषण्डिभिर्दुराचारे तस्मात् तान् परिवर्जयेत् एते नग्नातवाख्याता दृष्टा श्राद्धोपघातकाः येषां सम्भाषणात् पुंसां दिनपुण्यं प्रणश्यति एते पाषण्डिनः पापा न ह्येता नालपेर्बुधः पुण्यं नश्यति सम्भाषात् एतेषां तद्दिनोद्भवम् एते पाषण्डिनः पापा न ह्येते नालपेर्बुधः पुण्यं नश्यति सम्भाषात् एतेषां तद्दिनोद्भवम् पुंसां जटाधरणमौढ्यवतां हृदैव पुंसां जटाधरणमौढ्यवतां हृदैव मोगासिनामखिल शौच निराकृतानां तोयप्रदान पितृपिण्ड बहिष्कृतानां सम्भाषणादपि नरकं प्रयान्ति पुंसां जटाधरणमौढ्यवतां हृदैव मोघासिनामखिल शौच निराकृतानां तोयप्रदान पितृपिण्ड बहिष्कृतानां सम्भाषणादपि नरा नरकं प्रयान्ति। श्री विष्णु पुराणे तृतीयांसे बौद्ध धर्मोत्पत्ति सदन महाराज कदाचेति अष्टोदशोऽध्यायः समाप्तः।
ఇది ఈ 104 శ్లోకాలు ఉన్నటువంటి చిట్ట చివరిది అన్నమాట. తృతీయ అంశంలో 18వ అధ్యాయం. దీంట్లో ముఖ్యంగా చండాలులు వారితో మాట్లాడినందువలన, వాళ్ళని చూచినందువలన ఎటువంటి ఫలితములు ఉంటాయి మనకి, ఎటువంటి దుష్ఫలితములు, ఫలితములు కాదు, ఎటువంటి దుష్ఫలితములు ఉంటాయి అనే దానికి ఒక కథ రూపంలో, అంటే కథ అంటే ఇక్కడ నిజంగా జరిగినటువంటి ఒక వృత్తాంతం అన్నమాట. ఆ వృత్తాంతాన్ని చెబుతూ ఈ విధంగా ఒక పాషండుని చూసినందువల్ల, అందులో మనం ఏదైనా వ్రతంలో ఉన్నప్పుడు ఒక పాషండుని చూచినంత మాత్రాన్ని, అతనితో మాట్లాడినంత, చూడటమే కాదు అతనితో మాట్లాడినందువల్ల ఎటువంటి ఉపద్రవాలు వస్తాయని చెప్పబడింది అనమాట. అదే క్రమంలో చిట్ట చివరిగా వృధాగా జడలు ధరించేవారు, ముండనం చేయించుకునేవారు, అతిథులు ఉన్న వారి పెట్టకుండా తామే తినేవారు, అన్ని విధాల శౌచం ఆచారం విడిచిపెట్టేసిన వారు, పితృదేవతలు ఉదక ప్రదానం పిండ సమర్పణం చేయకుండా ఉండేవారు అయినటువంటి పురుషులతో మాట్లాడినా కూడా నరులు నరలోకానికి పోతారు అని పరాశర మహర్షి మైత్రేయిని వివరించారనమాట. చూడండి, ఇటువంటి వారు మన సంఘంలో చాలా మంది ఉన్నారు. మనం దురదృష్టవశాత్తు వాళ్ళతో మాట్లాడటం, వాళ్ళతో తిరగటం, వాళ్ళతో భుజించడం అన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం కూడా అటువంటి నరకానికే పోతాం అనమాట. ఎందుకంటే ఈ పురాణ ప్రకారము వారందరినీ కూడా సంఘంలో బహిష్కరించాలి, సంఘం నుంచి బహిష్కరించాలన్నమాట. అందుకనే పుంసాం జటాధరణ మౌఢ్యవతాం హృదైవ మోగాసినాం అఖిల శౌచ నిరాకృతానాం తోయ ప్రధాన పితృపిండ బహిష్కృతానాం. బహిష్కృత అంటే ఏమిటి? చేయకుండా వదిలేసేవాళ్ళు. ఏమిటి? తోయ ప్రధాన పితృపిండ, పితృదేవతలు ఉదక ప్రధానం, తోయ అంటే ఉదకం నీరు అనమాట. పిండ సమర్పణం చేయకుండా ఉండేవారు. ఆయన పురుషులతో మాట్లాడినా కూడా నరులు నరలోకానికి పోతారనమాట. మరి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని మనం. ఇవన్నీ ఎందుకు పెట్టారంటే, పురాణాల్లో ఎందుకు ఇలా చెప్పబడింది, ప్రతిదానికి కూడా బహిష్కరించబడాలంటే అప్పుడే సంఘంలో ధర్మం అనేది నిలబడుతుందండి. ధర్మం ఎప్పుడు నిలబడుతుందండి? అధర్మ పరుల్ని బహిష్కరించాలి, వాళ్ళకి విలువ తెలియాలన్నమాట. ధర్మం యొక్క విలువ తెలియాలి. అది ఎలా తెలుస్తుంది? ఏదైనా ఒక తప్పు చేసిన వారిని బహిష్కరిస్తేనే దాని యొక్క విలువ తెలుస్తుంది అన్నమాట. కానీ దురదృష్టవశాత్తు మనందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు సంఘం ఎలా పోతున్నది, సమాజం ఎలా ఉన్నది. సమాజం కాదు ఇది, సమాజం. మామూలుగా సంస్కృతంలో ఒక దీర్ఘం పోతే దీర్ఘాన్ని హ్రస్వం చేస్తే ఎంత ఉపద్రవం వస్తుందనే దానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అనమాట. సమాజం అంటే మనుషుల యొక్క కలయిక, మనుషులు ఉండేటువంటిది మన సమాజం. సమాజం అంటే గొర్రెలు మేకల యొక్క సమాజం అనమాట. అంటే వాటి యొక్క సమూహం, గొర్రెల సమూహం. చూడండి, ఊరికే ఆ దీర్ఘాన్ని హస్తం చేసినందులో ఎంత ఉపద్రవం ఉంది చూడండి. సమాజం సమాజం. కాబట్టి ప్రస్తుతం సమాజం అయిపోయింది. ఎవరిని ఎవరు బహిష్కరించట్లేదు. వారికి తగినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, వెనకేసుకొని వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఎంతో దుర్మార్గం పని చేస్తే కూడా సంఘంలో వెలివేసేది అనేది లేదు అసలు. మన పక్కింట్లోనే ఒకడు ఉంటాడు, బ్రహ్మాండంగా సంపాదిస్తూ ఉంటాడు. మనకు అందరికీ తెలుసు వాడు చేసేది గుమత్తాగిరో, లేదంటే ఇంకా తక్కువ. కానీ వాళ్ళ ఇల్లు చూశారంటే అన్నీ ఉంటాయి ఇంట్లో, లేనిదంటూ ఉండదు. 4 ఇళ్ళు, 4 ఏంటి 5 ఇళ్ళు 10 ఇళ్ళు కొనేస్తుంటాడు. మనకి తెలుస్తూనే ఉంటుంది వాడేదో తప్పుదోవలో పోతున్నాడని. సన్మార్గంలో వాడి ఆదాయం, సంపాదించిన ఆదాయం సరిపోదు. కానీ వాడి జీవన విధానం చూస్తే మనకి తెలుసు. కానీ మనం ఏం సంఘ బహిష్కరణ చేయటం లేదు. కాబట్టి మన సంఘంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏమైందంటే అన్నిటినీ కూడా స్వీకరిస్తున్నాం అంతే. సరే వాడి పాపాన్ని వాడు పోతాడులే. ధర్మానికి వ్యతిరేక